أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بعدين Gambian kol mbal be konton nal be dawodanto no nte Malik Manile nal bina kachala kabo United Kingdom jang ekasate mem for grantam Montoro wato be talang tanim fula tambita miniti muang anim fula na lakacha be kela nyinneti kalamutandiro aning hakil bulando katubi mbe wati le kono mi ya lonko wati kolem balem na banko kan mimu tombondiro wato ti ka tombondiro ke mola mi ya lonko wala bena maralan na banko la kotenke fo sanji lulu koten min binala wala min tambita wala o ninko mbe electiono wato le kono wo electiono janna be sila patiol fintitale ibe campaigno mu nyinneti momon la fitalola ila patio ye finti Gambia dingol kan yatandila itengani mu minti wo banko kan natarago Gambia dingol ye tulolo tela ya moye kumo fo mi yalon ko ay nyabole ilatela isaje election lungo carte fay lungo sitaye carte fayiye bari ntol Gambia dingol ntol Gambian kol bi na banko yo mbadingol al hekatu kolo le dunda okay nyin kacha adalilo mu nyinne timbe wato min kono Gambia carte fay wato bari na carte fayo abe tembel to mi ya lonko anin bankudo la carte fayo be fatalale katu kulle ketan na banko kan birin na banko la fansoto anin sign tema nga mo sifa sabale je minni nata maratan na banko la birin tolngam fansoto tubabol bulu wato minna anin sign tema so tol Gambia dingol
ninga jibe yo mbadingol al hekatu kotanke ni ajen kanyim fo nyu watol kono ngaf kulleje Gambia nomination ola watola anin jannin wokasi nte meta nyim platform otole sanji sabako manto nene nga predict leko Gambia akamulunta leko nimbe fengo fraila pano kona bota fano kona jolonta dimba kono angalel kamin foko a frying pan into the fire e minati na nga wo watola nga wo fo moliele nkali ko biri nga jet wato minna patiol nate kafuta nyola iketa kilinte pru kay yaya jame bondi na banko kan wala anala patio bondi Gambia la mararo kono niaje wol kafita nyola katu ning dalilote wala wolte kafula nyola bad niaje kafuta nyola isalon ko tanyala benna bankola wo wata wo sanji muwan inflo kono mi yalon ko amam mol nyabo indum politique siano la loy fangoye wo man sabondino wo kono so wo dalilo la yati na wo patiol nate kafuta nyola puru se siya ni tata carte fayola itolla carte se siya wo man sote minketa yaya jammedi so kafuta nyola biri kafuta nyola ye min tombong ye tombondiroke idamal tema puru mimbe lola aike mansoti itol kono ala yake te adama barona tata tombonta barbira tombonta wotumo jiko min be Gambia nola anem bi Gambia nol be min kone fatata le katu wato min na wo tombondirobe kala natara koita Gambia no bela le ko ninyin tata fasita nyin siran kono abe kala tenne ado bato atete kala num president oti bari ning bentol be nga jibentol Gambia nol be mang mfansun ku jibe mang hadume mang kodo tambindi nyato fonko nga Gambia leje Gambia la tanyato Gambia la daho Gambia la fansoto ntolbe wole noma wotom bi Gambia dingo bebe kala miral kilinnati ibe jerinya kilinne jela wala ninna jerinyal mankilim ben tulo lola nyola le nga nyokala mutandi mi yalon ko wole nyim platform sifal na fe puru nin tol bakela nsa ta nga janjandi nga na telephone number keje puru nimbe diamu kam mol mi yalon ko be tulo lola ni fo fen soto ise wo telephone number ta ya call nga kacha ay ke kamflati nga na mira rol kafunyola yaje nimbe nyoso so lanse nyoso so fo nga tonya je mbe nga ta nga de wo tonya la nga tili wol bar wato min nan ka falie ko Gambia kamulun tala ko nibe fengo fraila ay bobo frying pano kono ay ta jolon dimba kono yala wota be tariala keremulale yaje bi mbe woleto katu election o abetiata bankunto politician ol kanana ne killing nin watu politiko wato site se bese finti wati nin wati yeta futela sate molkan wala ita sate wo saten ye futa molla inni yesi ye diamu ya tandito la minati ne to lota wo election oto ani be minekela wo sat molie natare yate tombong pour ka gagner ka ke president oti so nka wala fo campaigno kumasta tumomi na nyim politician ol be fintitale kana ka futantol la ka fonye dol be fintila television ol to dol ben taranna na dulal to ben kafun na nga mitinol ke ngantulo lola ibe banko sambala nyami so comme nga kacha kumasi daminto wato minna na patiol kafuta nyole ko alna nga kafunyola nga nying mansa kunda bonde katu minem nga katalen tol patiol be lotam fayele nga katangye kele me wino carte fayoto bar minatina ibebe na be kafula nyole salanko niko woye sanji muang anim fulale ke wo mansa sirango kono woto salanko carte fay nani folulu ketale ima bondino
den woto le tol be nata kafunyola puruka wo man sa kilingo bondi so tol nga woke wato minna nga wo bondi den nyim man so min bije mimo adama baroti wo nata barate nata silo minna normally na ba nyama politician ol buka na wo nyama president ol buka tombo wo nyama bari atela tombo nya de wole bes banko kan yaje wo de wo wole mol ka fundi nyola atela president ya findita wole kon hindung ala ya ken tol banko dingol mume be ay sarato le dina konye ko ning bawo nyini nte man nan nim fansum patiyola natale mol patiyol le ka futa nyola yente tombong akon tol ko ninga sanji sabake wo watola mbe jilale isaje wo sanji sabo kono patiyol be se lono e faye yela tombondirol ke yela kuol ke wo sanji sabo kono den se election oke patiyo pati yena ne faye isaje fair election se taraje katu wo watol minita mbita wo sanji mwanim flo kono ma wo election tilindingo sotono barbira atenata ate sita president siran kono tumo minna aya jeddiya mimbe woto katu manso ni futata je yaje mimmam futa je wo buka lombar min tata fa sita president siran kono wo ka falindiro le jala balwo kono minning anene mam min soto ikilenti katu saibe mararim bankola bunda mume bebe telekoto bankola kodi bunda bebe telekoto minne be sila wo kodi bungolto itele be tombonna yeke je indum bantalankol fanam binala ite president ole ya yaje ite binale be la di fengol di lete president ole bari ite president o fanan koto ite le betar la je businessman ol bebe bola nan dunia karo mum bela ina ibena nan ite le marata mansa kundal so beri nyem president o sita ay mansa ya sirango je anyina ta ko fango patiyo late bambu mi yate na fe puru ay lono Gambia wo patiyo to ate tamata wala Gambia banko kam biri yate tombon doron ate tamata ning wo patiyo to lela fa futata banko karaw mume bela na futata koe ko albansa sirango dintela katu nte baltol le koto yaji na keba sayanga be mabo le kono nte lem wo dingo tal nin ko politiko nte mu wo dingo leti woji ko kam mol ka futa nyola aning modol min yalon koy mantara wo patiyo to bari itol fana na patiyo le koy ko alna nin ye ka fu nyola isajen na banko e bonyin de wo kono bar wo tata e wo man sa sirango bira mutatu mo min na doronga nyindul be jamfa yaji bi mini ben na political arena kono min yalon ko keba lem ye experience to na Gambia politiko kono alin kana nyina ko sanji nani ko manto wolbele ni nyin ka futa nyola puruka nyim man sa sirango ta ka di nyimna abe sirinda mendo barbira tata wati danta wolbe da bondi wo coalition o konole bi coalition o be safari nyamin to min ba kunto wala wo to doro na ba kunto bari a semberango woti je bar wo wato birin tolbe nyin coalition o kala natara mo kontoliye ko janni nyin sanjinano be banna nyin adama baro bitala le ayala own political party form ainalo anin anal la nyin politician ethic politician oliena nyo sabola kotengi so awotanya ananya kanake president oti mbi nyanta wala jibe la bawo nga nyati le nyum carte fayo la fo sain nka watul dingol kontin ka foko nyillun kari la carte fayo benakel wokola nga jibe wo bring nying patiol kuol wolita ni ay mineken na banko kan en wala bati na la bi ntol sesino nga kacha nga jero ke nga silol tandinyola silol mi yalon ko kalamutaro abe wala na fiela nsaje nse d'accord no nga foko karile betiata alnga na banko nyika ngadi wol barem badingol alnga ke hada madingol ti mini yalon ko bi mbemmira la nyamin wolem dingol mingé na fe ñun dunia kono wo dingol
soma walla bita kela keba soma alfaldi wo dingol wolle fanan bita lay dolu fana wulu bara do bato woten tol tarala jang o wala batin la bin tol ngam miram benna banko nyikalamba dunna jamale blokon so wala tinna ngadiya mo kumasi nga kumasi daminto bi mimbe sirin mi na banko be mimbulu anata yala on patio londia ko abitala carte fayo la puru ase banko mara katangi ka continue ka banko mara par banko mume be nyanta min jibela walam bire ate banko ta nin sanji nano kono ay mine na fe nan toliye mi ya lonko ay Gambia dingol da handile nyinnem koti nyanta nyo nyinin kala min ay min beke folo mba jibela le manso na sita mansa kundato ala doko mu mineti ninga wo sute wotole mbalo na fonyin aka min be fontoliye fenne mi yalon kontol nga sindi wole kam pura e wo doko kentoliye bang fo atela barako wole wo fengol dia la pru aya kemtoliye na banko kan ntol banko dingol be nyanta nyine jibe la folo wotole mba jela ko nyim president o biringa tombong anin sain tema ay fengol min be tandina anin na fintitan tolla molkan aka minni be foye ko atela mansa kundale woke ntol gambe dingol be nyanta silale ngajibe fo mansa kunda womu kulleti min yalon ko mansa kunda nyanta kala banko yela bang fo banko la kodo mansi wo fengol la wo president ole wo bondala jibo kona yake banko ye woto lembina jelako ado bato biya ka fendol tandina ko development o atelele ya na fentolie banko kan woto labe koylan tolia ko abetale fontol dingol yenanan ate wo kodol tay wo projet gol ke minnila wo julol be tarlantol Gambia dingol kunna la manken tol fangoti de barin dingol fango wolbe wulula wo julol konole ibe wo julo jola tubabol kono anin Chinese olye barbi Gambia dingol kono minni be ka danga nying patiyo koto MPP ning APRC la kafo nyola ani tol malon foy tol patis woro wulale kafuta nyola bi ibe fintiri molye Gambia banko kan ibe mol kafunna ibe Gambia kodo tale ba janjan la resources ol kam minni yalanko pour ka Gambia dingol hakilo ta ka murundi tol kan bi nyinnek nyanta kelan tol min be nga kala mutaroke nyinne nyanta kelan na diamoti mbe dawdan to Gambia banko kan ka tandi ko mbe situation l'économie yalon ko nener bale beje nenero mi yalon ko abe sanjinan abe dundila mararo do l'économie yalon ka bitale sanjinani kotenke wala sanji lulu kotenke amararo mbe tarla kono woto bi nimba kala alin sa kenin nyamengola natarantol altol mu fuwarol leti dañino be koleyaringal bulu mo natal kanga kalye ko alnal ye kafuntol la yela tisa tol diele kodo bondi ya tandala natara to bal no la wo kodo koma alata yajel bari al hakilo se tarako kelen kan ko nalbe quartier fayla lungo min natol dorone betar la wo quartier fay dulado alba la quartier keso jolonna daminto altol kilin dorone betar la dia alning ala woto nalbe wokela alsaje ko minni bebe nala tang ibena wotela nyin quartier fayoto alse korosi bake be korosi la nyaadile wala mune ka banko samba ni ka banko samba puru ika hada madingol la dahor yela nyantol dila ibe mine kala puru ye woke natara ibe matari mansa kundal banko dingo be nyanta nyin suute la le folong janni bita yela quartier jolong nintol Gambianol ntol Gambiankol mba jelale ko sanji muwang anim fulo min yalon ko atambita janning adama barobe kela mansati wo sanji muwang nim fulo ninga jibe a bandulato Gambia tarta bantalanko la julo min kono aning dañuno be banko kan nyaadile aning jararo bunda be banko kan nyaadile
woto sa kontol fuwarol min yalon kontolle kata rang lopitan dulalto ntolle kadla mol ka kurang ngata moflay der la rangola walla tara la rim bankoto walla nyanta kala molti min nyanta kala mutaro kala ko manso min ka tombong wala nyanta nyin lopitano la conditiono falenna atele nyanta boro kela mi yalon ka dabe diyala le banku dingol sa amanan kunno ni sa sate katai ka ike fanjarano bar biya fele nyenti bi mbe video do jibe kan Facebook musol e botanam fo badal to fo marse to lamba ye nyeta yake mbuso kono inin dindingol bente be nyinin ka kan dindingol nyini ye MPP ti sato ledum dindim merangol min yalon ko fay man karti ni nyinin ka karti fayo ko fangole man fellonje wodi ndingol yo ti sato dum muso ye nyinin ka ko altol ye nyin ti sato min dum pour ye to fole ko ya dum dalilo min kam yaji bol kambano nyin ka tabe UDP le nata nga wo scroll tambita wala nga dindindo fana na taloje iko nyen dindingo mu Senegalel ti bara filita Gambia le en ila ti sato babal iko dindingo nyinko ana koto kele botanan Senegala nyin sate nyin fole inata iko nata nomination oleto wo nomination dulato atena koto fatata jeleto amalo nga koto be daminto ban natalo bala MPP ti sato le babal so ngamira nyinketa kunun ne because kunun ne MPP la nomination oketa nyindi ngo bitala nyaadi la fan declare ko atemu Senegal ta mam molon Gambia wo ma fango mume bela abe jikiringa koto la mi ya na fe pour kana nan kana ma be NPP la nomination oto wodi ngo fili amalo nga koto be daminto atetata bi ya samba al sate min ya taraji ya interview daminto wo alkalo ya du wala blokon fo janni bala moljela bi intol nyantam fanyinin kala minatin na nying Senegalel ben na banko kan ibe nyin ti satol du ne bena mabela nying inauguration nying nomination oldo wokola pati dobe nyim banko kan na mi yalonko nte biring yete approach nte mi yalon kombe diaspora jang yaji nge ma koy nga donation o fango dila fente fo njikita koy tolbe lorim bankole ila nganyo be mu bankola nyato talti yaji nganna kodo nyika ngadila wotu moy be ibe mo nyinola yaji daliro mi yati na nganna kodo di wolem nyinti nte kam min be fo na platform oto wolem ko nte be sirin Gambia le jang yaji ba wonte wuluta fuare yale kono Gambia nata jang ngasanji mwan soto jang bari jannim binala jang ngasanji tansaba aning lulu sotole woto nganna banko lonne bake jannim binala tubabu do enna banko fana birim beje ngado ko leke mini yalon ko yeng samba Gambia tango mume beleto fo koyna fara fenye nkabo nte mu bakaw dingolti nkarant bakaw le fo biri nganna mechono naro yenta do kola wo naro ba yenta do kola mine kama biko nte mu fitalti mu drive volti so akata dula jango minto aje ko ninga drive ta mi yalon ko fitalem ninna moto tinyata dawdanta bade dalal wo naro yenta ay bitiko yele farafenye ay bitiko mi yele farafenye akana nyon naro yas banjul ayala moto fandinim by piece wala ay taye wo bitiko sarse fa fata so mbe dakaring farafenyele bar lumol min bebe woto katanjao fu kata kawuru fo dangoto kananan ginam badu North Bank fananto odibukan wo lumol min bekeje ntol katalel lokmo kon luolung lumo be daminton kata jeldo bar wo lumol min te kata je kata firola alaka tandinale mol mimbe Gambia kono wo satel kono wo village ol kono ibe balu ka nyaadile development obe wo Gambia wo karol la nyaadile wotole na wulu bakaw kono karanta banjul nim bakaw tema ngakala mutaroke
ndindi ma fana wotu mombe sanji tanni lulu kana sanji tanni woro fanankan babe no fajara le mi yalanko politician ol mini be jawara koto wolle wo bayele ka fa ika ba komandi tresas bala Seku Sise malum fo hani sabe balurin ne barnate balurin alamay alay yam fakay ala wo ba wotu mo jawara la minister sol permanent secretary ni jita 4 o'clock ibe kana wo baleto ala yenke wod la fananto pour ka tandina mol membe maradin to la bankola mun jiko sifal le bela ani ka mun ku sifal leke yaje wotole ala ya tandinte la mol membe mararin na bankola ni botela official kono na bankola maral official kono nate benta wo bato ika mine kiji yaje wolente ni modol fata bi nga modol jele min yalon koy lote be alaji Usenu Dabo ibe kumol lala ka min yalon ko ni nyininka wallahi ite ku senun tandine la je fango jinne yati ndanka nyimfo evidence table just ka wuli ka toti nyadore I pareta walal barente min be sirin jan kanyim minister sol min fali ni nata wo bato ye minta yake wo bato I balantale fam fo mi yalon ka be kombo wo area la ima wota yake ba tendati wod la to ba kipati je itata mole kamanan all the way from Badibu yajel nga mari tolo endun sa fo no ali ni nga fo dol fango sa fo ni to nyalem ntol nga nyin wato kala mutale nyim politician ol tata wo kamanan ne all the way from Badibu inata ya train ba kipin la puru minem ila sigritol setara wo ba ko no ka minkeji akana finti the greater Banjul area la purika long. So walati na watu also to tambenyim platform ultonka mul fango fali mini yalonko na mansa kunda la kodo yeta ye karandini walela inata tubabu duja wale nyama ye karangol min beke university nte ngalo ne ye wokodol bondi na minto min manke tol fango to minati na nge fanyol leje biribe mararin tol la bankola wo mo kilingol nte alay woltandin tela birin sa dawda watola wo Seku Sise atele muruta tata hotelo sang son min ma fangole ka damin fo Amis Beach Hotel atel tata wo hotelo lo ay wo hotelo lo nyamin nte nga lonne wo time o fefen be do ko la mansa kunda koto nte nga lonne nye lonne nya yejele I fangol I dingol I be baluka nyadile birin wuluta depo ala ya kem fama retire ta depo to la family wo time o tubabo be maradi depo la wotole nata fajara South Atlantic yo wo banko beta ya kuntu wo sojarol tema nimmi retire ta depo do ni la family yenanan aliye sawunga la korda kon wolen tol na fe fajara wod lat ba birin tol be sawunna fajara yajel in the early 70s wodla be musibi karangol leti wulo kono lem jeti nung all the way towards Foni Frata Fajara Hotel mafangol so nata je kordal be sanka wodlal kordal be sankan mol mi yo kordal be santol yentol round wo Fajara South Atlantic ntol ngalo ne bota nandaminto ani be do ko la nondaminto sa dawda bondita je yaya jamenate itol 5 lieutenant. Some of them, people like Yaya Jammeh, nge lonne biring ibe depot training la time omin. Fa tata bondita je atata kosla America anata. Nalia baka unkol nyininke ba fola wato mina Yaya Jammeh be marading yata yake nun tourist gado la lidati. Pre wote abe sabateri nunjeleto. Bar wo wato anim baka unkol fango so tetalem banyol finditale tata wotu mo jawara be steering fajara ye batu fa jita Banjul 4 o'clock abe nakang baka musol tata ye la benyo warol fandijio le tata ye mano be close ibe siri mano teme be sadawda batula kanana bira futatela moto kedo soron lota musu kebal ko alafo sadawda ya ji ayna diamuntoli nsola ta diamunyo yal ala man ne manin kafar kelay sa dawda bondi ala moto bunda yala findita ala bodyguardol ya escort fafuta da mero lebe siring mano tema damento akoy ko mine kete kay ko
ila nyin sojaro mi ya kijang mi ya lon ka telebe mararin tourist gadol la abondi je yekumodo na fe katun tol dingol la balu dulalam nyin tourist nyin tourist sector to bara fele ay abe mantoro mi la lang dingol kan Yaya Jammeh would la rule with an iron fist. Momon ye tara tourism area la ibe arrest la le ye samba yeta ye mabo ye police biri wo time wolen tol nga wo manolog even depo a nyong soldier rol fango kono ya sutele what kind of person is because anala kebal fango katu sonkol la yajel fente fo kamfa membal mine wo kamfa kala fuareya yajel aning ay tilimbalia minje wo man sakunda koto because ate fanan karanta bakaw la malon fo St. Augustine lambang o Muslim High bara Yaya Jammeh la high school ke Banjul fefen karanta Banjul ibe Gambia la corruption o jalale wo time o nepotism mimbe Gambia iba jalale because some of us nintol jita school kadan lo yaji ton table o leto je dol katala up to Bond Road Johnson oto ye loje because motol min kananim Bond Road le saje wol financial loke ye leave soto bon tol ka jile nga tara lorinje for 7 o'clock nimbe wo lola nka jele na government motol mini kabo Banjul kata dol kensango le fangom dol ike dinkilin doro neta ya ye moto kensango ini tambi in some of those ibe na fajara le kono B Talib Bensouda mingal kaje ase meyo ntolni woy dindi yake fajara konol yaji nyanjay mingal ka moy teng ntolni wol bele din yake fajara wodlato but nali nyanjay jibe where was he born Banjul biabe mintole fajara nyini min be nka falieteng I have first class knowledge about them wotole albela la nafana minister sol min yalonko nka falieteng biring sa Dawda Jamano na altol mi mo kebati na le al hakiloto al bajela lako Jawara there was a time mi yalonko fango appareta le pour ka resign but biring Jawara sa Dawda alama ala yamfaye la dula sono yandi biring I announce ko after retire lale mineketa itol minister killing ole tate idendeta imamol koto aning Gambia kebal ye pusa Dawda kam purukata kadani akane fonyo akana retire bantol ngalo ne minati na sa Dawda lafta retire la wo time because mole mi yalonko awuluta wo up country leto barajale awuluta woleto yaji anya yelta wolto hani bira beta karangola ni ala buko bala jibe aba tandile lale afamu mineti nung bira ngate beta karangola so anata Banjula keta president but time katala mi yalonko naturally alaka hakiro murundile atemu mineti nung before but wotole fanantol nga sute ko amanke Jawara fangoti bar mol mimba koto yaje wolle ba use kan because minem itol bebe wo suñarol minna atela president ya dorong I lafta te tara santo le doro itol ka tara koto sabarola birin sa dada we o sute a lonko sign the best thing mbatu nga retire bang ni retire ta nge bulay tol fango eta yef anke bot birin wo fo I balanta muk wala tine itata bambu imamol koma pour kata sa Dawda dani pour tol se continuer tare la wo susurol mbadingol Gambia musaten din neti yamoy sate ka resources o min beso to natara corruption o mantara na banko kan nepotism min bejenung PPP time o amantara nunje denum bi Gambia betar la duladol to bi batado ben kan wote tarlankan ko minati na wo batal beben kan tolkan molla tilimbalia wole wo sabun tolla wo tilimbalia kilingo wole tata kontineta kana fo bi en dum bi a wajabita le katambi sa Dawda time ola because sa Dawda time wo corruption o bebe kerim bari min kanela mansa kunda kay ka wala tay ke fandon tala ikanay ka developmental kala yaji but birin sa ola wato bandada je Yaya Jammeh tanata ate
sa dawda la different ani ya jamela different sa dawda mu diplomalati mi yalonko dunia bele ya suti ani tubabol diada yaje akana no ani kan negotiate aka nafa fengo bondino e bulo ay na sambanam banko kan niya jibe ala time ay project ol min bekeje ala julo man siya ko yaya jamme time ye julol minita tubabol bul because what time wato ka sotole fango e kanale akatala negotiate ye wo julol wipe out but yaya jamme na ta tumo min ala kukurungol kumasi minning humanity manta yaje anin tubabol fatata atarata na banko kan atata fo sanji tang anim feng ya jamenin tubabol mandia ala resources talata makoy romin tubabol kadi ya tala den wala atinate muruta afangola banko la ranke sokan anata anim mo kurungol ka deal ke mini keta nyen drug dealer solti aka deal manel beke pulu kodo yena tekan ya jame mu fuarolti barbida bota president yala albe ya jele video kono ala kanilla ya mu moto sifa le gare wo garas wo garasol kono ay mum bun sifa le lo kanilla ya jame min beke gambia kono altol be ya jela katale sometimes ay nyapi wonde business ol kan akilin keta subu wa filatile akilin keta mburu wa filatile akilin keta you know banko ay korra min soto gambia dantal bin tol nyantan hakilo murundi la wol bele kam pour ka jen tol gambia be min tole jannim be futala be nyim programme close la daminto mine nyanta tinala bin tol nga carte fay nyanta fay la minni bar nyen kuruyal mbadingol bile abe wajabire nkamin be fali jawara wato yaya jame wato bile fango a wajabita because sa dawda wato tubabol la julo min bentolla ikamin fo World Bank IMF wala julol min bentolla birin yaya jame nata aya triple yaje bar sa dawda sanji tansab ala kije nyinnata la sanji muwannim fulo ko na julo min dun tol kunna yajal anim barola sanji nano min man futa sanji lulola ay min dundi wala siyata nyim mo fulol kile wo kile ye julo min dun gambia kunna wala ti nankali ko bin tol gambia dingol julol wolnin julole ka wulubi de nano mi wuluta bi banjul loptano kono julole anin julole wuluta wo binala la time tax be bondila la kodoto mimbe tala katuba bol nin Chinese wala julojo wala tin nabi ntol be nyanta wala jibela wotole mbajela ko there is only one party mi yalanko nyanta na carte talanga di wala United Democratic Party mbadingol birinte natan join the United Democratic Party nkali yela ko risino le bala en wo risino ngawo fali nyim platform otole mbina murla mbe wala folali ya kotenki because being aliya jele Gambia dol min yalanko ale hakili betole dila bi wol natale tol fana nata nte kome I join the UDP la minatina nying mansa kunda min bembuluteng sanji nano noteng fo akanala electionola before wo binala molle be maradin na mansa kunda la min yalanko wolle yenna bankota ya la nafulo tinya bake wo risino le atinal nko alnga kafunyola nga nyim mol bondi na bankoto bal biri nga wo bondi biri wo bondi wato le ya jamfante ya nata katu minem ntol nga mira falindiro min fango nyanta nala aning wo manso ya dayela min fo duniya ye anin tolye ko abe wo falindiro lekela wo falindiro be manke woto len tol nga jike la te kumasin ko nyim manke president mi yala ko mo nyanta la kumol katu ika min fo falindiro min reforms ti ay minni fango ate fango momon liyo dunda da kona sita ay min fo ko abe wo falindiro lekela Gambia ama woke walem follow nite ko nyim mansa kunda sanji muwang anim fula ay nyin tinyaro leke inda te fango president ka wulla ka wo tinyaro fa dala atara moma liyo dunda da kon
anata tubabol ya tubabudu asita ay wo kuma kilingol le fo wolye ntol gambian kol before abe na tubabol kay wala fonye ko nin sita nale president ya din nambe nyum falindirol le kel ay falindirol min befo amman kilinke kon kato biya kamin be tandalla wolem itolla do koti mansa kunda nim function mansa kunda bembulu silol nyanta do kulale salol nyanta lolale bari president nyanta falindiro min na fola min nyanta kelate fangola kunna mirote anala hamo ka falindiro na fewo bankoye wolem mansa kunda min tarata kono sanje mo nim fula mol min ba kono min yalon koy mantara sirim bankoye foy fangoli abe wo falindiro ko masila wolle la ka wo mol bondije kam mo betol kije min yalon koy silata alalale wo ala sila nyale batinala ibe tilingo na fele ila do kudlato wo tilingo kono bankola nafa fuarol be ni yosotola wole kono banning had momi marata mansa kundaba la bulo mi yalonko bunda le mi yalonko bunda o bunda ministry o ministry kamin fo minister abe malarim bankola fannale la fanna mi yalonko bankola dahabe wole bala niko minister of agriculture yajel bankola danyino mume be anyanta sondala bunda mina wala minister of agriculture wala seno bunda ti minister min marata wala so wo minister natara wo sita wo bankoye wo office kono wo mola kuole kama woto la bajibela ning sango nata ika min fo bejeto ni be bankola na fulo talan na be dunna wo ma fangola woto le wole wo bajibela millionol min benante kan mbe wo tala nga janjandi nyaadi le pour que seno bunda yiri wandi banko kan katu seno wole ka banko danyini niya moy banko ya fanso to esalon ko sene la lebe la sene fengo be betiala ika sene fengo siandi ike ondi banko ka baluala coming be the greater Banjul area. The majority of people who lives in around the greater Banjul area, they don't farm. They work in the offices, businesses. You know, wolle multi-million ko wolle domoro anyanta bola santon ko lives because santon ko le nyanta kila sama dolaldi. Yaji. But instead, be sadlin to let baluo be akabonang bantala banko leto. Yaji. Nyinati na biring Alhaji Ousainou Darboe nata 5 points solfo. That very day le fangonte nte boton na nutrition auto njointe United Democracy nga announce je straight the following day minem ngantulolo interview wala mi yalonko Seku Sedili aning this boy mi yalonka benung APRC anata muru UDP wala ba interview kan Honorable Dawe siring ala suwa kono Fajara iba interview kan ay nying 5 points solfo biring ay na agriculture fo ay na bafo yajel ay na lanol fo ay fo fanko ate fangola mamola lanol dunda wo konole bara fo abe wo bondi la nyaadi le nate kita mansoti abe mine kala purka wo lanol take murundi Gambia nol pour Gambia ya fanna fal anata na ba fananto aya fo abe na ba kala nyaadi le puru yaje na wo ba na te kala mansoti abe mun kulle kala purko wo ba na fa na fe nan Gambia kan biring ay nyim pointol fo fabe futala lul dorong automatically wrong nte ngaje jelata ko nyinne moti mi yalonko but before mbe futala woto folo ngaji bele UDP atebe bararing patio minna mine mu wo patio ti folon yaje bari Ousainou Darboe Alhaji Ousainou Darboe bota damin ala family compound be damin to pipeline anin tol be damin to South Atlantic you know just 5 minutes walk lem amunta ko na neighbor lem yaje before abe do na politique ngalo ne jamalem Alhaji Ousainou Darboe ngalo ne jamalem ma dingolti yaje ala ding do bije kamim fo Jalan Darboe na best friend wala ya futu mi yalon ko ngandinke tola wala ya futu en birimbe wo muso nyinila ntol tata la fo bansang Darboe nyola korda ko nga koto man tata kuro samba wala so woto nte multi mi yalon ko nga
dabolonne before abe dunna politique jamala mati ay Minnesota ana dingol ala family sikio nyaadile nte ngalonne natara mandum politique bi ala family ni la family life better la nyaadile bon nyinne moti mi yalon kay wo be sacrifice yaji puru kalo Gambia APRC la mararo watol be kono pati jamalem patiyoti mi yalon ko wole torata APRC kono katu APRC fefe yalon ko imi threatin imi la mansa kunda threatin sifa siyatale de yaji na man sobi ko itemu organisation leti mi yalon ko asala mansaya bondino anotole ate wori lela ko wala te mala fang mol min be fata yaya jamme koto wala multi min yalon ko wala multi lindingol to wala multi min yalon ko I hanyitale katlo to nyakan en mo kurungo incumbent dictator wo mo sifa buka baluno wokoto minatinna because na silo di wala dorong atela mansaya be jilale atede sonna wala yaji bo politician ol siata Gambia nyaaw nyanna Ousainou Darboe wala tate la mile 2 bira bete la mile 2 wato min a video hani sign ibena social media biri be arrest la Banjul molbe serere bunjango santole that very video wala be YouTube be ibajela ko abe video rin la daminta be bunjango le santo because camera natalo be nyamin ibe nyin kebal mutele ni la haftanol nyim mol be uniformol kono sojaro be uniformol kono fo police ol lembang ibe nyapile kan ibe nyorila kamiyongol kono ye bondi je ye samba mile 2 wolbe la daminito natale TRRC wato ngajele wolbe la conditional mini kono wo mile 2 wod lato ni be fintile beta kiti la tumomenna ye musol je ye finti dol ye kalama revolution na fe dol nim fitarangol fintita wo wato modol ka fintile ka fo karinyol alile minatin na nyimmo sifa kilingol doronka wol doron neje ning nyim politician ol be transport la from mile 2 beta kiti dulato minatin nan ka nyimmo sifa al doron neje wotumo min ka fo anim bi min ka fo ifatatale so walatin na bi nyanta nyo hakilo bulandilale mine keta kunu and purunga justify bi minatin na bi UDP na fintita dawdanto Gambia dingol be fintila ninga denikanete munkol jibe biri nying keba be dunna abotala round la be dunkan nang Greater Banjul area kon par woko la mol finti talevia tandi jaharango nyama ko nyinke wote kela president wote Gambia muko en niwo mol be nyininka minatin ne alko nyinte kela president wote ika reasonol min dila ibuka genuine reason jakono because fente da kono mi yalonko abetili na banko sambanyalla yaji ika accuse feo fenna atela hada maya doro ika wole attack indum bi mantara nying election kono puru ka hada maya attack nyanta min jibela jamalak benna banko no ma puru ka ke president watije wo na keta president wati mu sifa le bakoto min yalonka be wole position la puru kan na mansa kunda ta ka deda wotolal bajala ko nying no potisim ning corruptionol minka falia birin the first republic wato and in the second republic wotolal bajala ko now the United Democratic Party lem the only party mi yalonka equipped tale nai bankota ase bankota ay falindirol ka kono falandirol mi yalonko banko solata wolela puru banko e tamano ya fansoto because monem mo nai experience soto a mol tabulu a hanisaing abe koleyala le pura nyim banko samba wotolem benajela ko the United Democratic Party doron ne mol soto enough people also to miyalanko natara lafta kabansa kunda mume ministry mume be falling including permanent secretaries asa kenole a beke mo kutoti to start neutral bar woko la patio parting alia la quartier dila al salonko likely be murula
ku kotol le kono mo sifal mini maratana bankole ye tilimbalial keje wo mo kilingol likely mbenda wala murundi la kotenke ye maranna bankola woto it is important bi ntolbe ngajibe patiol min beben koto hana tara patio bijele mi yalon ka koitan nako ila silo betiatale because ndebe wala nyama bi nga patiolo ne mi yalon ko obviously ngalon nako ye miral bete baso tole pour ka banko sambala but minem amote koto bi mimba tinala itolieta ye wokeno yajal woto mbe nyanta mirala tena ngajibe likely pati jamala be kerin jambi ntol nyanta na carte de la mina mi yalon ko ase falindiro samba non nyun tolie asakeno katu MPP bi ikamin kumandi MPP la fefe ye la carte di wola isalon ko Gambia no liye min be kumbo ya jamela 22 years okono anenyin sanji nano Gambia no ka min be kumbo na musol ka fen kolengol min be kumbo marché to silol kan nye da kolengol min be kafo mani da kolengol min be kafo isalon ko ni mela quartier di United Democratic le ibe wo ku kilingo ibe wala murundi la kan Gambia banko kan nyinnam toñati mi yalon ko nyanta fola nyoyel because nal yente nyininka mbi mollebe United Democratic koto mini yalon ko wo dol tatale faun na Central Bank fango atarata no ibulo kono le wo wato ye falindirol minkeje ntol Gambia dingol be ya jele ye nafa min na fe nan tol la bank ntol la bankola kodoto anila tilingo kamba nyimman sakunda tata ye bondi fente fo ni nate tolke ko lafta aliye kodobi aliye boxo yele nyanga kodobi ibe balan nale fente fo ye alanyan silango min soto bari tatale ye wo mol bondi biri wo mol bondi te nata denda min tole United Democratic Party koma because ya lon jele toko mole be nyim party yo nyato mi ya lon ko ning wo keta president oti ntol ni wobe do ko keno la ngana banko samba nyato so walati nabi nalmal la quartier di United Democratic Party la fo albe bulala nyim mol no ma min ya lon ko ibal nene la le yaji wo nene ro wala be problème mo na fela so wo nene ro al nyanta nyaajele la wala la abe mina jibe la nyinna wato mu me be ko na mina din tol la mi ya lon ka manken tol fangola kodoti woto lal bajala ko ika developmento min pefo abe mal la kodoleti aliye momon na fe adoyata nyaanyo na faye wo developmento kaliye banko kan katu banko la kodole wodi barbi ala jibe Chinese sol be minela na banko kan foreigner sol fango min ben na banko kan ibe mine ke kanji foreigner bento la banko kan ne kuol ketan na banko kan mi yalon ko benyanta murla le nga visit nga jibe foreigner ba soto Gambia le restaurant wo restaurant abala soka we tata aya yele ay na banku dingol ta mo fula ay dindiwo inko kono kilingo fata je fente fo fonyo mi mantara wod lata ye dundi wod lato barbe wo keta dero wo ye mantan na banko kan na maje kotenke ngaje na mol ila danyini dulato ila farol kono ngaje luntangol yena nan Chinese sol nata yela yo ikoy wod la sanne mi yalon ko wala muy to labalu dulalti na ba kono hayna bi luntango sifa bele ben na ba kono including Senegalel na bankola luwa mume be yata bawe to lebe maradim mansa kundala adiyate nyami ka ngoji wala nyama kato ne wonde Senegalel min bebe na jiol kono bi yaje iben na nyel kola sako biri nyim fish meal factory yonata ntola kombo satel to wo fish meal factory yo le mina create nyin Senegalel mini aning mini kabona mas abemu Senegal let ibe kana na jiole kono e nyemuta yena ya wafi nyin Chinese olia
bi mojele yalo mini kata karte fayola NPP mojele be kono mini yalo wo bala na famu muneti na ba na famu mbetala bantalankol bulo kono par birin alhaji Ousainou Darboe nata ya fole jarango nyama atebe mine kela wo bala pour wo ba nafa yena nang gambiankol kan endon biringa ya fodoron tolbe ngalo ne ko nyinsa keno le katwa manke ba kono kuti tintin kan ko le may mimfo nin sondo mobe fefe na yamo yibalo na ka ba keno lale katu kuol ka ke wala nyama satarabe beti ala banko tole beti ala banko non ko yele banko la ekonomiya beti yaji barimba dingol mansa kunda min ka samba wolem hakiloti mbe mol min tombonna alnga jibe mo sifa nyaadilem ike mira nyaadile ibenna society kono nyaadile woto lem ba jela ko mo kummal be dawdan to mbi jelale endo wo mo kummal nyanta na banko nyikala ngadi wolle blokon woto mbadingol alnga nyo kala mutandi nyinkol altata dawo danto alta aliye mol kala mutandi ko momi yala banko kanu wole ka pare ay fala banko e yaji endum wo mol wol mu United Democratic Party mol leti ba parti mi yalon ko la kuntan kol mu me be wati sotota ye bele mute tata ye mabo mail tu minem banko la ko e be lori wolay ila mol fata minni fata tala soro sandeng bila findita Gambia kono lungo min ne ba mutala ntolla streetol kay ba sambala la saya sunta minna wolung aka mun kuma sifale fo wombedo kam bira findita aka fangola nyato tale fo bang faka Gambia la nyato taka wala kele wo wato bira tena la mol findita fo ba mutala ibat ala saya tata si wola wosolos andeng abe parti jamale kodo hotel albaje la ko United Democratic Party la biri yaya jame bala lurin la ya jame mi yalon kaka mol yemandi mo jamale ka lo nyato mo jamale kala kele mo jamale ka finti hani ka finti kadiyamu hotel albaje la ko United Democratic Party mu parti lete mi yalon ko imeta lola Gambia yele Gambia la kanoye kule sila mi yalon ko fefe niman dankene ya ite wo kusi fa kela puru hada madingoliye par momi yalon ko anyinata fangola fansoto mume bela la afangola fannafa mume be ay wonyori ndiko male ay bankoje ko bankole warata katambinde fangola family la ko niaje alay nyim makamo dintela aya dinnala katu ayenke fenneti mi yalan kon sellono nga hada madingol la nyanto kele loyal siata na banko kanne mbadingol loyal siata na banko kanne loya sifa jellebe kering bari nim moye loye yakarang walen ka mofa kaluwa tamandi wotole bajala ko minni human right law walem hada madingol la nyanto afasanya luwa kono woto wolmanta e criminal law karande hani criminal law ibe molle defend la ye kuriya ke man kuriya ke be wolle defend la patu kodi beto be jola wolela baning moko nkata hada madingol la nyanto nkata woleta nga defend ngek nju nga loye isalan ko wo hada madingol la kano ay wala suta hakilo kono biri abe wo kada wato fangola kato ne wonta se keno accountant no tela se keno kudo tela baw fansun nafa be wala kono bar nyindo ninga wota mbem fan nafa la len se hada madingol fanan nafa ndeka human right lawyer sol nkeje tenne yaje ban ni wobe wala fango tata fire fan nafa wo kono yaje
ato bota wo banko kan ay dula beto atata banko dula beto ay kurla nyini je a dingol sabatindi je al kurla loye ay bungo fat olondi koto mi yalon kala dimba ya beba kono ibe karanna nyanta karanna karambungol minto afangola doko le be wodira walla balu nya nyima inata kan e kaiko laftale yana yake nyim patiola nyaton kode ba moje lebetar la Gambia no wo wato kono min yalon ko be parela le yo wo give up i fangola wo brilliant lifestyle la den ye kuota dami yalon ko be tay mantorol taraji Alhaji Ousainou Darboe nyim bejele binin abe sonna katalo United Democratic Party e nyaton kayalo ay nyim bejele baraya choose kataka wol birenga wo pati home anim bitema sanji jellem bari moma jay jivo ba fako mbatata le say mbatu ntela nafa mantara nyindula to mbatu ngata ngamburu na loya yato ngandingol topoto ndingol yetare la kairol kon para dingol la privacy mume be aya beta ya aya ke Gambia a beta ya di Gambia nol recently mole findita social media abe kumul dapula ate Alhaji Ousainou Darboe bala ba minem ntol Gambia dingol be nyanta jibela lako a dingol kulu rinya petol la wokul nate fango mantara wonyama ta dingol kulula no wonyama hani mo kilinta dingol konal aliye minje a findita social media abe wo marita la ba countala nga ding kilim fango moy mim fintita United Democratic la platform do beje a fintita be nying mo la ko de bong la anyen dimbuso nata kay ko kare dukare nyim programme a stop kato ntol mal la fay continue akay ko ni ma stop be fintila nyim programme ko nole endung ala yaka fintita a bota je straight bira woke nga wo programme ngantulo lo wala fonyato ngaje ko akatanda minto aka dabo dingol fangole taka ake jiso mamandi ka foy ko nintela mal toltimbe fintila nim mo kanyum kusi fa fom fay bari alhamdulillah loya dabo aya dingol kulule indung wonyanta kelantol gambianol be taman serol lati alanga nyo kala mutande nyim pointol la nga fo gambianol yeko bi pati kilin nebe lori mi yalon ko wala sen safe no yaji mba fo pati betol mantara Gambia de pati betol bijele mo betol be nyato bari pati yo kilin nebe lori mi yalon ko bi wala sen tolta ayen safe no katu minem a jorangol le bebulu amol le ba wo pati yo koto wota lem be nga d'accord ko pati kilindoro nebe Gambia bi mi yalon ko nyanta na quartier di la wala katu wodoro ne se ku sambano nyenan na banko kan nene man ku sifa minje bar woko la nga fefe na fe it's likely me murla ku kotol lekan woto alal la quartier ta alal la nebo sol al signol al ni sita dawodanto al nyem pointol ko indila ko nyin sanjin no mume be kono biring TRRC nata mol min be sita wo TRRC to nam tol be nyantan hakilo murundila la ngaji be mina keta wo molla bar wo TRRC report o fango mi yalon ko wala nyanta bolo dila wo mol mi yalon ko dunta wo man torol kono wo tajere yal be kon wo report o biya be president wala batukan puru ay finte Gambia dingol kan ay atandila ko kitio be kela altol yele yaji wo reporto biya te president wa singolo wo kana fente fonyin carte fayo min kanana bara nyinata ko tilimbal ya keta Gambia dingol lela wo sanji muwannim fulo kono dol foti niolla dol yela prisonol kono dol torata kasol kono
ye dol samba kampol kono memu depo kampolti kari jamal o sanji jama ibe wo kampol kono marari kurungol min beketa wolkan listo bembulu janne min yalon ko mol min fote niyola yaya jamela watol kono yajibe wo mol ye muneke foy fote niyola bar wo be kan ntol nata nga nyimmano tombonko nimbaro nata be nyin abe kiti beto na fela nyini temale tajiriya min beketa nyinila abe kiti o na fela temale anata ya nya kasi wolla bar min fango jow yata miye woke wo Gambia dingol mume bela atenata muru wo patiola kan kotenka ko alna nga kafunyola puru nga fo Gambia no liye ko yentol taye tambindi nyato kotenke ndenga mira Gambia dingo be hani mine mankarang nyanta katala lenye kalamutande nyim pointola isaje tol fango saje no e fango mbadingol na Cairo nimma na quartier de United Democratic Party la do salanko mfango la Cairo ka wala bunkidola edumalla mobe dimba jela silo ta nyi dimba be malaka nyen silo kan ye nyen siloje fonyo dima be felaje ye nya kasi fonyo dima be silo men na ye nya tiling sisio be bokan silo men kan endu nimma na quartier de United Democratic Party al salanko wo sisio be silo min kan nga wala chusim fangoy indum betarla kotole fo sanji lulu kotem min benala betarla wo kole ya konole bi fefem be do kola Gambia man taram man sakunda to fo be do kola private sector le to walle fangola business so ike dingol balundi wala itate yo mo interview ibatandile la ko balu be kole ya ring Gambia banko kan akuol te banna nalse min kacha ka tandal lako nyimman sa kunda mantaran tolieje ite dolte daha bondino lan tolkan hindum bi ibe nyong kafung mum bela ibe kodole takan kodo mi yalonko ida botan na mansa kundal to walla tata nyem businessman kurungol leta ika kodol di la purika wo kodol takan mol hakilolta ke wisi wasani wo kodol la puru yeta yela cartel jolo itolie walati nangaje ibe problem wol be create kan puru kamol silandi katandi la ko nyin carte fayo nal mal la cartel dinto la problem wol le bina kan Gambia dingol ala ko indi nyola ko ntol min bialon ko be United Democratic Party nga watol jele min yalon ko ninna mol findita se ke wolum fango in yobe bollale wolungo fango ite sela nan suwo kono en wo watol United Democratic Party dorone la mol findita ka wo dictator ta ka challenge woto alsa koya lako bi silandiri manyan na tarlaje ngat ol may ka fo fanko ibe militaire le fintindi la ñu watol kono jandin carte fayo be kala watol bin dukare ala lonko United Democratic Party UDP le bentol pundela mbedamento indunta manke banku dinti mi ya lonko mbe silale ngamil lonko banko la dahobe karo minna nga wolong hanimbije already wota tinalantina la ngasi ngatira kam wodol kalamutande min ya lonko e ma wo kalamuta rolke alto mi kalamuta rolke alta finti musol kan alta finti keba mol kam min ya lonko itol man banko sambanya long yajale mansa kunda sambanya e malong alta liye futa wala aliya tandila kon na chance be UDP le bulu nimman na carte di UDP la dora alonko ngana banko tale nga fay nga dundi dulal to dami yalonko koleya doron ne be la falankan wo koleya bo watite tarlala katu natara mo kilingol doron toltata fo sanji muannim fula sanji nani do lata wokan sanji muanni woro saing mo sifa kilingol na banko be wolle bulu na banko dula kumal be marari mini be bulu wo mo sifa kilingol le beje nyen sanji muanni woro men mbakon indu nimma na carte nyika ngadi United Democratic Party la wolo wota la lonko nyen sanji muanni woro na banko be mini bulu
abe murla wolle bulu kotenke fo sanji nani o sanji lulu koten min be la wokan nimman nyim fo nyoy doro isalon ko be nene be wala ke kan nyola indo altol min fanan ka foko alman tara patito alal hakilo falin nimmi yalon ko e kala mutaro ke banko sambanyala le banko mansakunda katanya mi ite along ite alo isite bi kafo banko dingole ko ite mantara patito yajale walle be batula le fop carte fayo si yeta yela carte jolom mo kiliye isalan ko fanan ite ye julo dum banko la le julo mi yalon ko ado bato nimu moti mi yalon ko hakilo bela ibe finti la le ye mol karamutandi ye mol karandi ye karandi ko la mi yalon ko wala be ma ko la soma yetano en wala be kala nyinti yena yeto nya fo moli ya fo ko tonya hana tarante mantara United Democratic Party support kan mfangola risino kan bar tonya nyin la molti bi altol gambianol janta kafulal yalla carte de minila katu nyin doron nam patioti mi yalon ko bi naturalement la carte nal me tol gagnendi dora albe fefen gagnendi la is like le albe murla conditionnel le kono min yalan ko nyin sanji monni woral be wo conditionnel le kono nyin nan ko walti min yalan ko nyanta wala ko indi la nyola bi altalie United Democratic Party member sol jibe ni nata tubabu dujang sate wo sate tata ji ni be mitino la alaji be mo sifa nyaadi lebe siring lo ya dabo koma mol min muñu mo kumalti wo patioti ni bela ila conventional la alwo video tali replay ko ten kalia jibe mo sifa nyaadi lebeje ila karangola levulo be nyaadi le ila hadamanya levulo be mintole itol biri aliye long Gambia banko ka yemun doku sifa leke Gambia kono fo jannim bibe sila woto lal balon nako nyinam patioti mi yalon ko bi ala yeke majority ti yajal bara meke majority te kensen kede imu patilte mi yalon ko dunta koleya kon la monde hanamba dingol fangole ye suute ye ilote bundal minito walati nabi United Democratic Party bi abedaminto arata woto apatio ka warata mina warandi hada madingol le jero la keta kilinti ikafuta nyola woto alhamdulillah bi mol min ka jero ke bankoye wala siata wala dante kafuta nyola woto altol min ma decide al nim video ta alia jibe alia hakilo make alia jeko United Democratic Party wala mu parti to mi yalon ko wol doron be Gambia bondila abe min kono endo ning ala sonta ntenga jero min kela koto wala be kala patiote mi yalon ko fanan nenema patios je Gambia mu me kono na bringa presi nga independence to anem bitema nga mansa kundal min besoto ning ala yake UDP nata albe Gambia jela dulale kono mi yalon ko nenema soto na banko kan kotanke nyimmanke dadi yati de ngam leje United Democratic Party koto mini yalonko majority of them yeb dulal mutanun Gambia place oltole e doko ke ngela honesty jejele ngela hanamba dingol la kanoje bala jele to wala fango ya tinna I bota doku dolto inata dende UDP koma because minem yalon nako jelem dulal to mini yalonko mobeto le kafuta nyola indu nyin la moltinie bankota ibe silala alalela dan hada madingol walle tol fangola kunna nafa be damindu madingol alngan na carte nyikanga di United Democratic Party la nimmi yalonko ima understand malika mimfo dukare nietulolo na video la nomba mimbe seperin santo ata yen call nga kachanin dumala bari nyinna muntala dulati de nyinna tinanta nga UDP nkafuta UDP la ndu nyinna be diala nyi Gambia mume be na ye kafu United Democratic Party la
ninga woke abe beti alale abe fe alale puru ngalon ko fanan mbe fair chance le di kan na bankoy katu minem itolle moti min yalon ko nena mam maran na bankola yajal bari ñing NPP ni ñing APRC min be ñobal wol be mu molete min yalon ko ikien na banko marale ñin sanjol min be tambita sanje mwani woro MPP APRC government anin the MPP government katu coalition of te wofola sign coalition of mantaraje yajal coalition no mokumal be yom fatale biri nyem mano yala on silo nyikadron wo mokumal be ibe back of the wallet oto coalition a tole bije bara amola hadama dingol wolmantara coalition o kono kotenki and ibota je junale mine rizino mi yati ne bota je wo rizin kilengo be nyanta wala jibela but alhamdulillah nga pati do jele mi yalonko amamme fokununko i jointa NPP kan but wo pati ila forum mo kono yajale biri tol jointa MPP ila pati wila wo pati o leader sol doron ne kanana wo forum mo kono ikadiamu sign the ordinary mol min bebe koto wo forum mo kono ikale support biri tol jointa NPP doron wo mol be disappear la forum mol koto konol ni tata je ika bejele because WhatsApp ka tandila mol min findite la forum mo kono ka tandila le street ika jele mini findite bebe bulari nyonoma woda madro ne batandile la ko hada madim betol be Gambia le mini yalon ko I malla fi nying MPP government le malla fi nying APRC MPP coalition ola katu wala ati na wo forum mo be kidi kan sain na manke la ila leader sol wol doron na bije indunta ngajele minatin katu nyim patiol min bebe keri tol mo kilingol natale ko nyini be nate tol approach le pour ni kafunyola yajal iman son bari itata join MPP so wala batandile la ko bi pati jamal be Gambia sa ko nyim pati kutol min beta te kafuta nyola ikiya ya create min fango kam wolem itol fango la nyato tal ni la nafati katu nyim patiol biri be kafula nyola modol ya fole fanko nyini mu kodi nyini patiol ti one ika diaspora sol le noma yajal puru ye contribute la patil to is wala tina ni momo ye pati kuto face do rebena diaspora la folon yena mol jibe ibe mol tombo na diaspora nyami ye tarela pati kono puru ke support afula njango ika kenye ne kamba nin quartier fayo bina sutia la dorong iseta ye join pati dol kan so niaje nyim pati jamal tate jointa MPP kan MPP lam pati to mi yalon ko tollebe mararin na mansa kundala saing itollebe kodi buto nyikala yadi molla pour ye kafu itol yo nyim pati yo min ka faliye yo walaike yaje because minem biri tol tata ining nyini kafuta nyola tata mitinola dorong ining MPP benda daminto e 5 million le nyini ka folon anem pick up nangam anem motorcycle nangam so itol nim pati jamala be kafula nam bi nyola mimbe 5 million nyikala adi to la pick up all nyika anem motorcycle la adi kata manke United Democratic Party amanke PDOIST amanke mama Kandela Party yajale patite keri mimbe wo 5 million o nyikala adi to wo patrioti je na manke NPP leti en walati ne tata ining MPP ka futa nyola bar alabuka ko jawke biri ning MPP tata ile nechono biri tolla molya announce ko koy kata state house le itata je lungo minna wo state house yining NPP cité mitinoke wolung wo suto fangolela forum mo stata mol ka fintiji so be a kide tale to an extend that namanke to leader sol minni tata wo mitinola NPP state house itol damma dore na beje endo ngalong ye kodi wo kodi negotiate itol ning NPP la kafo nyola
itol leader so lebe o kodol tala ya tala nyotem but voter soul wol be bondita jele so woda ma ye confidence din telala ko United Democratic Party ning alasonta 2022 mbe tolle fola katu Gambianol be mira kanne saing Gambianol be jero ke kay fangolale ila conditional fango ka wala fango jibe folon ning alasonda kila sonda woto Gambia ba daha jelale katu minem ni United Democratic Party nata dorong moto lembajela ko mol mimbe marari wo patiola wol be mu sufficient moleti min yalan ko de are self sufficient i manke molti min nata dapuk patio bala i manke patiti mi yalan ko ka kodoni kale kadi molla puri ka fula ate ronnam patioti mi yalan ko i ka tarasiri ne doron mo kendol ka wuli kana ka kafil ka vila lillahi wa rasulullah barka fako nga fenne nyikam badile la puri na ka funtolla hani en mote tarlaji mi yalan ko ba falala ko UDP ye wuli nangam le dina wala fen nangam le dina pour nga na ka futo la patiola ko kodo fango tentol bulu ntolla kodo mbango la ka kafun fangoy nkanyim programul min be organize jang nkake wala kama na fon resol be nkake wala kama pour nim be bentaje mbe nga na nga domanding keje nga fem bondije min kata na sima ngolti ni kaputa sima betol de da nga nanang nga kodindin jo nga kafunye mbe nga na nga sima betol do mo nga tala wo kodol nga wala kafun nyola kan na patio samba wala nga fefen soton na patio koto alon ko hana madingol le kafuta nyola hada madingol ala fanga ya fole ko kafuta nyola dawdanto mbe kule kala mi yalon ko kuta kole ala mbulu in the war kambenga wala be United Democratic Party ngambam bom fantole nga nyo fasa nina leader nata janga nata sate o satento nabe futalanto la kataralento be ka furi jannabe futala fan safako al nga jibe katu nyimmo ntolle nyinga nyim bonde a fangola office kono pura lon tolien na party to woto pura na party sambano ntolle betala ninko ay na sa patio sambano tilingo kono ntolle parela ngawura ngawo patio bambu ngala expenses ol beke ntolla patio hanibi ala ya kembelori wala kam motena la mukuna patio history kono nadiata momoye ika ntolla patio against ika kumol bedapu al evidence ol nafe al nana talol tandina al yajen tata sembe mo kurunje malla nga business jamale tanga nafe na patio kono mi yalanko aman na tilingo kam al tajela muk endo ale kodi njen na patio koto alia ndibo na convention of fango na accountant o lotal nyato le wo convention oto aya for exactly kodo jelebe United Democratic Party bulu kodung dunta je a base satale killing kodo futata patio kodo nyaadile woto la koita mobile ko nyim patio be a fango le bulo kono a fango la molle ba sponsor kan en womu ala tento leti nali carte di UDP la banko be tala ten because na leader multi miya lonko abuka juti mola ma fansia moti yajel ni bulo fango diala woke ba buka bulo bondi bulu folong hani itele be bulo sabala folong ate sena a bulo bondi bulu endo nibe diamulai ika diamulele diamu jamfata nyaaw nyanna aba tulolo la le foye la diamo bang ate sena diamu nyenta man sero le yati nan tol tatan da puta alhaji Useno da bakoto because mole miya lon ko ninga tombong amaratan na mansa kundala ate jutula mola aba tulolo la mola le katun tol ning ka futa nyola woto lembe na mansa kunda sambalano nga support ay banko be na fa ida telem ati bi miya lon ko aya fan sambano le janna be dunna politiko kono hadumo hana do mandingo mantara sondo mo kono so atela preside ya kono motina no
mi ya lon kate beti ala bankoto pour kate dukunin kodola pour ate nano ay wokuru ya kento la banko kan hani ndum nkanye min be falie nin ala son tate mela mbe ba jala Gambia banko kan woto mol min be ka fako United Democratic Party betene Alhaji Ousainou Darboe mu nyinneti woto lambina lola ngana tandi wala ko altol ka kumo min befo mo nene kumo alka wole fonu alla politiko kono baral ka min befo hada madingole tonya ta koto yalon dol finditale ko Alhaji Ousainou Darboe nene te kela president oti Gambia banko kan albalon na wole to ko wolbe nidiya kumo ibe wole fokan kato mobuka soma jeno yaji ala subhanahu wa ta'ala doronde ka soma jeno mimbe kela soma ate doronne yalon woto nimmo kallo ka sapo altoliye ko Alhaji Ousainou Darboe te kela president oti al salon ko wobe kunna miro wobe wole fokan ntolla nganiyo ala ka nganiyo le jibe mimbe Ousainou Darboe hakilo kono ala doronne yalon bi abe Gambia banko sambala nyamin ntol hana madingol taman sero le betar la jembe min jibe la bala anin kumo mimbe bola da kono yaje mbe wombe tulolo la wala ngana ta ngasubi ngana ngalala bar ala subhanahu wa ta'ala wokat yele biringa ba hakilo kono le akalo mine be nyin hada madingo hakilo kono janna ba da yele la folon woto ntol la jikomu wal minti walam nin tol siyatan kafuta nyolan ko Alhaji Ousainou Darboe mbe wala kala nyaton koti woto alaba tulolo la ntol mimbe kafuri nyola ndende tala nganiyo min kabe wo nganiyo le jibela woto al nga jikiko ntol min datan siyatan kafuta nyokan alko al nga Alhaji Ousainou Darboe ta nga tambindi nyato woto alaba tulolo la ntol lal Indo mimba te hakilo kono ate alami yada ayalonga deda min kamma nataran tol kam min duwa ala bulu nkambin dana bulu puru nganna banko nyanto soto yaje ngabalu non na banko kan ngam fandani ne nga jarar bunda betol soto wallahi natara abe wala dilan tolla inda lonko Ousainou Darboe wala da ay wo karfano wale la pour ka Gambia banko samba wonyama woto ning ala santa nati pareta 2022 mbe United Democratic Party mba celebrate lale as a government in the Gambia mbadingol ala baraka bake altol min nata ka altulolo nying programme make nying kama nali altulolo video la ngamo kilin doronne ngak organisation fula doronne debunk jang ngay tol doronne against jang endu minati nange against itolle maratan na banko la sanji muang anim fulo anin sanji nano min mbina bola kono beduna sanji lulo kono wala MPP te anin APRC itollem parti fulo te min yalonko itolle maratan na banko la nyim maral wa nyirib ol kono en nge tolle fojang en wolatin nan nata ka tandil altol bela ko dalilo mi nyanta tinela nga bowol kono nganna carte na fe ngadi United Democratic Party la Gambia bi hani manke e mom futa je folom bar natara ngan ko use ngan hakilo use mbalon nala ko mbe min kono bi pour nga bondi wo kono United Democratic Party dorone be bondi no la wo kono nimma woke doro woto mbe min kono mbe tula kono endum ala dorone balo na wato min nambe bola kono ba natara lafta falindiro kela falindiri nya taringo United Democratic alta alia la parti alia la carte jolong ila Ousainou Darboe nal dunta carte fay ngokono alning ala dorone beje endum nalbe dunna wo carte fay bu ngokono pour kata la carte jolong al semira Allah carte kese kilingo abe differeno min kelaji al se mira wala bake nal beta wo carte keso jolonna so nemmalti fefe ye kododi na pour ngata carte fayi yaje natara fuare ya lati na ngawo kodo mutebulu woto nyanta mira lale sa kondinga la rang kan ngamira bi
domoro min ka domo aka sanjelle labi Gambia banko kan na baluo pour ka balu beto soto Gambia banko ka be sujiri mum fenne la fo fengol be garantirin tol ye Gambia banko kan na bang mbem fanyinin kala wolel wala batinala ngata nganna carte nyika ngadi United Democratic Party la endun ala sonta 2022 mbenamur la nyem platform auto le kotenke ngana nga fonyoe ha katunte miya lonko nkollata alalela nkantulolo kawandola nka alqurano karang nka kitabo karang ngalna alay memfud nila tatela ike mira nyamin indung ite kenno la misilme bototi ni buke mira no hadamba dingol bey ika mim mire fango e buka mira no hadamba dingol bey so mbadingol alkoro siroke United Democratic Party la bake fang alial hakilo murundi all the way back biri nyim party yo form ta Gambia banko kan itakita minela mine keta nyim party yola hanisai ni wo party yo be loading ibe mansaya nyinila wotala jibe fo dunia kano wo nyanta tinela le moy du wo kuol be kono hanisai yetara wo ku kilingo noma bang natara dunia kanole itolbe wole noma United Democratic Party wotola albajela ko Malik Mane ka memfali to nya ba ko kotole ndabuka santo kumo fo molie ninko alkana la carte di Adama Barola mba fulalele exactly minatina alkana la carte di yala indu ninga fali altol fango ba jelale ko nyimu kolti mi yala ko to nyale ninkale ko ning APRC ning NPP kafuta nyola alkana la carte di tolla katu i manke molti itolia proofin toliele already biri tolbe maradin tolla banko le tolia proofin toliele ibenna banko sambala nyaadile indu ngejele yenna banko sambanya me so mina din nambeta na carte tala ngadi wo mo kilingol mi yalon ko ala ya tandin la fa pareta ko nini ya la banko sambaten to kare carte faylo ngal tal ya la carte di United Democratic Party la baraka bake mbadingol na jabi abedan na janeto bi fo wati kote yaji campaigno bina banale sai so nen campaigno bantan tolmini ya lonko lata kombe pati beto leto endung dalili beto lati nan kafuta wo pati yol wota alngana nanga na campaigno kontinendi campaigno munyineti kenyon hadamba dingol kala mutandi ku beto la pour finance jero ke comité mimbe diamole e jero ke nyamin isi fanan kala mutandi wola pour albe ka funyola yalla banko kanandi na banko la kananya fonga kafunyola doronga na banko bondi abe minkon dukare alanga kafunyola ngana banko la fansoto na fi na Gambia ma fansoto de nyi sangol mimpe President Sabanjango mbe wole kono hanisa na banko ma fansoto woto alnga jibe munem fansototi woto le mbalon nako bi nyanta na banko di la mola mi yalonko anena mam maran na banko la purunse wo fanan jibe abe mine sambano la nyenan katu nyindol be ngajele ye min kenyi woto alnga na banko nyika ngadi mola mi yalonko nene maje anena mam maran na banko la nse wo chance di wo fanan na ngajibe fa ala sake ate fanan nim feye na mi yalonko wala fisiata nyindol tati bar ngambera tole ya balem mim marate la banko la yemur ko tenke la banko du bo blokon sako natara kubeto woman kubeto ke entoli Mohammed Cham walem UDP United Democratic Party walem woti katu wokola mbenna banko di la jamal la mi yalonko asenano la ay falindirol kentoli falindiro min be tambila nyin sanji muwanne woro mbe minkon
walati nanko nko moli ko United Democratic Party doron. So nimmi malla wola ngan number display le yajel yen call wo number la hani after program fa ngoy sen call nga ko kacha wala nima wo keno ye finti ni be Gambia le ye finti mbedo kan ye musol batu marseto bundalto ika musol kilin nyininka balwo be nyaadi la Gambia bankoka yeta loptanol to mol min kananan mini be siri rangote be baturola pour kata doktaje yeta wo mol fananta ye kilin nyininka ni pareta woto yedul loptano kono wodol min kono kurantol be la rindaminto yeta ye wol fanana conditional jibe ni se diamuno ye kachanyo ya because na dino fango yajal islam ye wolefo koite misilimo ni wate bondi yeta ye futa kurantol la ye futa fuarol la janni be lala yeta ila fuarol min be si isi nyol kono ye jibe ila tilo keta nyaadile foy domoro ke le wolungo foy man domoro ke katun kuntiyo yaje rasul sallallahu alaihi wasallam iko wati dol fanka sota te buka domo ate fanga buka domoro sota la suwo kono katun minem abuka song bi atela dimbaya e domoro soto feye tuwa bulu mi yalanko ite sola la wolungo fangola aya mabo pour soma hani iko janning abe wo kodo mutala bulu wala abe wo domor fengo mutala ala bunkono abe tamala le folon fala sate dan dulato aya jibe fo moti je min man kontongo soto wolung wala man si mango soto nim mo man soto woto wotani abe wo fengo tala la murundi bari nata tay wodi wo mariela atara tema harje da asomo ala mate harje puru ay fen soto iko wala kati na wolung kila sallallahu alaihi wasallam ala korda kono domor buka taraje wolum woto bi nintol be ko mo muslimolti nyanta wala jibela nga kaya wola yaje sako ninko nka wullen kata sali woto nsem fangi ninka muslimo kam mira nyaadile muslimo nyanta jero kala nyaadile fon nyanta lidala jibela mi yalanko sanji sabayen na banko mara yaje molka wuli la jaral bundalto ikata fuarol kata yeta jararola yeta doktorol kakaitol safe kadila ika fo kalta pharmacie to fo wo pesento kodobe tarlabul fo kodote tarlabul ni wo fundita abeta boro bondila mintole walati nan tol mini be yo mbadingol la baraka bake ay thank you very much, Lamin Jata. You know, mbafulal beka al nimbara, you know, albe kuo kunto al fanansa kata, you know, benga ke dokula tin na bankoye. Yaje. Because mbe ntolsi no bele la duty mo puru nga leader beto tombono minsen na banko sambano. Yaje. Mbella dokomo ning karte fayo wato be kering nganna kato dango beke yaji leader beto e tombonno so ntolla situation obe daminto nyina wolem nyinti minni be santo yaji election auto minni be santo ibe nyosa bola yaji different jamale be tema dol mu pati beto leti minni se banko sambano bari sembo te koto yaji pour ye gagner no. So likely, pati fulol mini be santo. Yaje, kilingo, maratan na banko la wala mini kafuta nyola. Yen na banko mara sanji muang ani woro wato kono wala tate kafuta nyola. Kilindo mo pati dolte miya lanko. Wolne na maran na banko la. Bari woko la fana mo beto lebe koto mini yalanko nene do ko ken na banko kanne ye tandiro ken to la biribe wo do ko la nga kubeto je la kuol kono. Ala natake ye bondi wo mansa kundata fente fola wodo ku betol because bi mobe United Democratic role mi yalon ko amarata na Central Bank la leno birabe mararin jela ngajele ay nafa min na fe wo bank wo Central Bank ba minati na bondi taje bi finance minister min be mararin na banko la
biri Yaya Jammeh wato system o min babulu the same system nga wala je abe continue kan yaji this present government koto yaji social security biri akelo be kerin tol bele be siri nyem platform ol tombe kelola yaji bari mi wo be mo minati hada madingol mine be marari wo department la wolem na bankola kodi bundalde par ni momon nata wo dulalto yeddo ku beto ke mimbe banko dunkel nafala ye wo bondije puru ye modo na fe mi yalon ka batulo lole to lale ilafta min na woka woke to li barbi mo jelle be Gambia mini be dangi la nyim carte fayola atare mam banko sambanyalong kuol mimbe mansa kunda koto imalonga ila kalamutaro mam futawol fente foka kafunyol fo ika nafa min soto wo politicien no blokon yeah Mohammed Chama Raka every Gambian should be free yaje a jawyata nyaaw nyanna banko nyanta jaral bunda soto lale dañi no nyanta feya la Gambian ol bul yaje Gambian mam beti ya katambi Gambian do lambele kanyanta Gambia yaje ntol mimbe tubabu duja ngalon ne ko mimbe village to ani mimbe city to yaje ibe the same opportunity le soto so minatina ntol la Gambia ni tambita Greater Banjul la to min be tutaje will believe in a different way from minibe Greater Banjul area nyanda wala bondila wo freedom ngamira Mohammed Chamka wala foteng you see every Gambian will be free somebody wala la baraka la min jata baraka bake you know mbella do komo alimbenga kata dorong ngalon na banko e janning quartier fayo be kelungo min na kala mutaro na fi banko kan yajal purun na daho senano la baraka bake you know alto mi yalla time ta kanal tulolo programol fo wate kota te mela renke ka tu sain kan be wo wato le kono you know janning quartier fayo be sila kan you know be platform o kela wala nyama kala mutaro do rombe wodoro ne na fela la baraka bake fo nyato